नमस्कार आमार यूट्यूब चैनल रो संपूर्ण गाहन पुराण सार कथा को आपण मानक स्वागत। आज आलोच्य विषय हेउछि ब्रह्मज्ञानी रावण सीता को चोरी कला कहीं। खाता बिदारी दारी रुधिरे सिंदूर शोभा करो वंदे स्वयं सुता सुत गणपति सिद्धि तद कामदं। पुराण सुनिबा पूर्वरु ठाकुर घर मोर पुछ उठाड़ा गोटी जाने सुना सुज्ञान ने मन कर्ण दे एथुंदे जहा हैला कोई बाबू छाई सीता को रावण की पाई देनेला केउ कारण रहिथिला होला दिने वैकुंठपुर रे देव नारायण लक्ष्मी को डाके बोइले वचन लक्ष्मी को डाके बोइले वचन सुन गो लक्ष्मी एबे मोर बाणी कैलासपुर को आंधे जीवा पुणी बहुत दिन से देव शंकर संगे भेट मोर होई नाही मोर बाहर एबे आंधे दुई जीवा शिव पार्वती को दर्शन करिबा सेते बेले महालक्ष्मी जे सज होइले सेते बेले महालक्ष्मी पुणी सज होइले आउ नारायण पासे जे प्रवेश हेले बोइले चलो आहे नारायण बोइले चलो आहे नारायण आउ कैलासपुर को करिबा गमन एहा मन देई सुन आहे सुज्ञजन एहा मन देई करि सुन। विभिन्न कारण अछि रावण सीता को चोरी करिवार हेले बे जो कारण डी कहूछि ताकू मन दे कि सुनो गुरुदेव दिने वैकुंठपुर रे भगवान विष्णु लक्ष्मी को कहिले जे लक्ष्मी आज आमे कैलासपुर को जिबा बहु दिन हैला महादेव सह मोर साक्षात हेनी नाई आज शिव पार्वती उभय को दर्शन करिबा दर्शन करिके आमे आसीबा हेले महालक्ष्मी सज हो गले कहले चलो हे नाथ
हे नारायण चलो आमे कैलासपुर को जीवा आज्ञा गरुड़ पृष्ठरे दुहे जे बसिले औ गरुड़ पृष्ठरे दुहे जे बसिले औ कैलास कुंडरे जाइबी जे कोले कैलास पर्वते जाइबी जे हेले औ जोता चितो मान्य पुनि धर्म होई पार्वती बोइले लक्ष्मी मुख चाहि सेते बेले दुहे कथा जे होइले पार्वती पुनि किछि न बोइले औ विष्णु महालक्ष्मी निमंत्रण देई सेठा बरु एबे बोले को पळाई जेते बेले विष्णु लक्ष्मी पळाई गोले पार्वती मध्य महादेव को बोइले आमर घरे आसीथिले पुणी आम्भकु जे निमंत्रण देले जानी अच्छा आम्भे मध्य एबे तांको पुरे जीवा तांको पुरे दर्शन करिबा सेते बेले महादेव संगे पार्वती उत्सव महाने जाई बसिले वैकुंठपुरे प्रवेश होइले औ लक्ष्मी मुख चाहि पार्वती बोइले आगोनाली सुण आसिलु रखी तुम निमंत्रण एति सुण सुजन हे सुजन आदि एति कहुछि सुण जेते बेले महादेव पार्श्वरे विष्णु और लक्ष्मी प्रवेश हेले अच्छा यथाचित मान्य होई भल मंद कथा हेले महादेव कहिले प्रभु तमे तो आम द्वार को आसिलो विष्णु कहिले तमे तो केबे आम घर आगे आसुन पार्वती बाध्य करी कहिले लक्ष्मी बाध्य करी कहिले तमे मध्य आम गृह को केबे आसो कही लेउटी पळी आसिले भगवान विष्णु और लक्ष्मी पार्वती अझट हेले कहले प्रभु तांके हमकु निमंत्रण देकी गले आमे कोन तांको घर को जिबानी आमे मध्य जिबा तांको घर को चालो महादेव पार्वती को संगरे धरी वैकुंठपुर राशि प्रवेश होई गले हेले हेला कोन मा औ महालक्ष्मी सेते बेले पार्वती नै आउ घर घर सबु दियंती देखाई आउ घर घर सबु दियंती देखाई आउ सुनो आगो पार्वती एबे मो वचन अनंत नाग परे करती शयन अनंतरे सुअंती प्रभु नारायण एही अटई मोर आहार गृह एही कथा को सुन करी कय आज्ञा सबु पुर जाक मुलाई न नेले आज्ञा सबु पुर जाक मुलाई न नेले पार्वती को जे सबु देखाइले एई कथाटी पार्वती को अरुआ लागिला ए कथाटी पार्वती को अरुआ लागिला मोते इंगित करी ए हाथे खाइला अच्छा मन मध्यरे कोपिले पार्वती मन मध्यरे रागिले पार्वती महादेव को बोइले छटोती सुन हे शंकर कैलास पर्वत को चलो एथर कैलास पर्वत को चलो एथर एतिकी सुदया करो आहे शंकर मारे एतिकी सुदया करो
कथाटा हैला कोन कौन नाइ जो संपर्कटा अच्छा अच्छा कलहरे बदली गला कलह लागी गला कोन कलह लागिनी रे मूर्ख आ कौन कलहरे बदली गला बदली गला किमिति बदलिला केमिति ना जेते बेले पार्वती लक्ष्मी को पाखरे पहुंची गले हाँ। लक्ष्मी सब बुली बुली देखेले देखेले जा संपत्ति बाड़ी अच्छे कोन ना एटा होची क्षीराब्धि हां एटा होची अनंत नाग हां एठे शयन करथंती भगवान विष्णु एटा होची बेडरूम बेडरूम एटा होची अमृत भोजनालय हाँ। एटा होची हमर आहार केंद्र आहा एटा खाइबा गृह घर एठे देवा देवी माने आसिले एटा होची हमर बैठक गृह ओहो ए प्रकार सब बुलेई बुलेई देखे देखेले हेले पार्वती की एगुडा को सब छुंची फोडिला हलिया लागे ओहो लागिवनी काहे के लागिवाने निश्चय गोटे लागिव जार किछि हेले नथिबो हां हां सानो जाडार किछि नथिबो नथिबो ता घर कुडिया खंडे हेइथिबो हां बड़ जाडार संपत्ति बाड़ी थिबो भलो घर बंद हेइथिबो हां हां सिए नै की बुले बुले देखो तो एडा मोर बेडरूम एडा मोर किचन रूम हाँ। सेडा मोर लैट्रिन रूम एडा एडा मोर स्विमिंग पूल एडा इमिति सब जदी देखैबो हां हां नथिबा लोकटा को किमिति लागिबो नथिबा लोकटा को सुनची ଟିକେ खराब गंती लागियो लागे से प्रकार हैला पार्वती के मध्य सीमिति लागिला हां जे लक्ष्मी मते देखौ नाहंती तो हां मते इंगित करूछंती मोर तो किछि नाही नाही नहीं कैलासटा पर्वतटा मोर घर हां गुंफा होची मोर उआस हां तेणु मते ये सब देखौछंती अच्छा, अच्छा। पार्वती कहले शिवंग महादेव हां चल आमे कैलास को पळवा चल पळे चलो आज्ञा सेते बेले कैलासले उठी आसिले औ सेते बेले कैलासले उठी आसिले औ देवी पार्वती दे मौने बसिले आहा देवी पार्वती दे मौने बसिले अच्छा कहिले महादेव मुख चाहि कौन कहिले महादेव मुख चाहि देव मुख चाहि आहा जहा कहू अथि सुनो आहे प्राण साई अच्छा जहा कहू अथि सुनो आहे प्राण साई ओहो मोहर गोटिए उआस दरकार हां मोहर गोटे उर दरकार आहा होइथिबो सिए सुवर्ण आकार आहा होइथिबो सिए सुवर्ण आकार ओहो कौनसी गुणर जे वैकुंठ भुवन कौनसी गुणर जे वैकुंठ भुवन ताहा संगरे नहिब समान एमत एबे उआस तोଳିବ एमत एबे उआस तोଳିବ ता ମଧ୍ୟରେ ନେଇ ମୋତେ ରକ୍ଷା ହେବ ଆଜି ଏତିକି ସୁଦୟା ହେବ ମନରେ ଭାବ ଆଜି ଏତିକି ସୁଦୟା ହେବ ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଶିବ ପାର୍ବତୀ କୈଳାସକୁ ଫେରିଲେ हां ଅଭିମାନ କରି ପାର୍ବତୀ ରହିଲେ पार्वती अभिमान कले ନାରୀ ମାନଙ୍କର କଥା ତ ଜାଣିଛୁ ଓଳିଆ हां ଥରେ ଯଦି ରାଗ ପଡିବେ हां ଆଉ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କଥା ମଧ୍ୟ କହିବେ कहिबेनी ମହାଦେବ କହିଲେ ପାର୍ବତୀ पार्वती ତମେ ଆସିଲା ବେଳଠୁ ଏମିତି ଏକା ରହିଛ हां କଣ ହେଇଛି ତମର कौन ତମେ है ତ କହିଲ ନେବା ପାଇଁ ମୁଁ ତ ତମକୁ ବୁଲେଇବାକୁ ନେଲି हां ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ ତ ଆଣିଲି आनी ତମେ ପୁଣି କାହିଁକି ଏମିତି ଅଭିମାନ କରି ରହିଛ अच्छा ପାର୍ବତୀ କହିଲେ ହେ ଦେବ ଦେବ ମହାଦେବ हां ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ତମେ ଉଆସ ତୋଳିବ उआस तो ଏମିତି ଉଆସ ତୋଳିବ ଯେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଭୁବନ हां ତାର କୌଣସି କୋଣକୁ ସମାନ ହେବ ନାହିଁ। हेबो नाही ମତେ ଦରକାର ତମେ ମୋ ପାଇଁ ଉଆସ ତୋଳିବ तोड़ी दियो କଣ କରିବେ ମହାଦେବ कौन करी କହିଲେ ପାର୍ବତୀ ଆମର ଏ ଯୋଉ ଗୁମ୍ଫା ତ ସୁନ୍ଦର ଉଆସ हां ଆମର ସେ ଯୋଉ କୈଳାସ ପର୍ବତର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ हां हां ଇଏ ତ ଭାରି ମନୋରମଣୀୟ हां ତମେ ୟାକୁ ଛାଡି କଣ ରାଜ ଉଆସ ଚାହିଁଲଣି ଚାହିଁଲଣି। ପାର୍ବତୀ କହିଲେ ନାଇଁ ମତେ ଦରକାର
ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସିଏ ପୁଣି ସୁବର୍ଣ୍ଣର ରାଜଉଆସ ହେଇଥିବ ହଁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇଦେବି ମୋର ନାନୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କି ହଁ ଯେ ମୋର କିଚେନ କେମିତିଆର ମୋର ଡ୍ରଇଂ କେମିତିଆର ମୋର ବେଡରୁମ କେମିତିଆର ଓହୋ। ମୋର ଖାଇବା ଘର କେମିତିଆର ମୁଁ ଦେଖେଇଦେବି ହେଲା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ମହାଦେବ କହିଲେ ହଉ ହଉ ତମେ ଯଦି କହୁଛ ବୋଇଲେ କରିବା ଆଉ। କରିବା ଆଉ ଇଏ ଗୋଟେ କଥା ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ ମହାଦେବ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ହଁ। ସେତେବେଳେ ମହାଦେବ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଆଉ ବିଶ୍ୱକର୍ମାକୁ ଯେ ପାଶେ ଡକାଇ ଦେଲେ ହଉ ହଉ ଆଉ ବିଶ୍ୱକର୍ମାକୁ ଯେ ପାଶେ ଡକାଇ ଦେଲେ ଆହା ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କ ବାସକୁ ଡକାଇ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ବଚନ ବୋଲଇ କଣ ଯାହା କହୁଅଛି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଶୁଣ ନଡ଼ିଆ ଖାତି ପେଟ ଖାଇ ଆଲ ହାଣ୍ଡିଏ ଖାଉଛୁ ତତେ ପାରିବିନି ପଶି ଏ ଖାଇଦେଲି ଏମିତି କେତେ ଖାଇଦେଲି ତୋର ଦି ଖଲି ହବ ହଁ ଖାଉଛୁ ହଁ ତୁ ଆଇକି ଦେଖୁଛୁ ତ ଅଳିଆ ଗୁରୁଦେବ ଆରେ ବିବାହ ହେଇକି ଆଣିଛୁ ମାଇକିନାକୁ ଖାଇବାକୁ ମୁଠାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଭୋକ କହିଲି। ଲାଗିଲେ ଖାଇବୁ ଖାଇଲା ଭଳି ଖାଇଲେ ସିନା ହବ ହାଣ୍ଡି ଉବୁଡେଇ ଖାଉଛି ଗୁରୁଦେବ ଆରେ ରହ ହେଲେ ମହାଦେବ ବିଶ୍ୱକର୍ମାକୁ ଡାକିଲେ ହଁ ବିଶ୍ୱକର୍ମାକୁ କହିଲେ ହେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଆଚ୍ଛା ତମେ ଗୋଟେ ଉଆସ ନିର୍ମାଣ କରିବ ଆଚ୍ଛା କରିଦିଅ ଆଚ୍ଛା କୋଉଠେ କରିବ କୋଉଠେ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଉଆସ ତୋଳିବ ହଁ ଆଉ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଉଆସ ତୋଳିବ ଆଉ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ଖମ୍ବମାନ ତହିଁରେ ଖଞ୍ଜିବ ଓହୋ ଆଉ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ଖମ୍ବମାନ ତହିଁରେ ଖଞ୍ଜିବ ଆହା ସୁବର୍ଣ୍ଣରେ ଯେ ତିଆରିବ ଏ ଛଣି ସୁବର୍ଣ୍ଣରେ ଯେ ତିଆରିବ ଏ ପୁଣି ଓହୋ ଆଦେଶ ଦେଲେ ମହାଦେବ ଜାଣି ଆହା ଆଉ ଆଦେଶ ମାତ୍ରକେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଗଲା ଓ ନିମିଷକ ମଧ୍ୟରେ ଉଆସ ତୋଳିଲା ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଅଟଇ ଉଆସ ଆହା ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଅଟଇ ଉଆସ ଆଉ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ସେ ଉମାଇଶ ଆହା ଆଉ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ସେ ଉମାଇଶ ଓ ଉଆସ କର୍ମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଲା କହିଲା ଉଆସ କର୍ମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଲା ଆଚ୍ଛା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବେ କରାଇବା ଭଲା କରୁନୁ ଆଉ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ପୁଣି ପାଶକୁ ଡାକିଲେ ଓ ଶୁଣଦ ପାର୍ବତୀ କହୁଛି ହୋଇଲେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେ ଉଆସ ହୋଇଲା ନିର୍ମାଣ ଆଉ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେ ଉଆସ ହୋଇଲା ନିର୍ମାଣ କରିବା ଏବେ ତାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାମ ଏବେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ ଦେବୀ ଗୋ ପାର୍ବତୀ ଏବେ ମନ ଦେଇ ତୁମେ ଶୁଣ ହେଲେ ଓଳିଆ ଗୁରୁଦେବ ଖତେଇ ଗୁରୁଦେବ କଣ ବୁଝୁଛୁ କଣ ପାର୍ବତୀଙ୍କ କଥାରେ ମହାଦେବ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଉଆସ ତିଆରି କରିଦେଲେ ହଁ ଆଚ୍ଛା ହଁ ଆଚ୍ଛା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଉଆସ ତିଆରି କରିଦେଲେ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଆଚ୍ଛା ହେଲେ ତାକୁ ତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଦରକାର ନିଶ୍ଚୟ ମହାଦେବ କହିଲେ ପାର୍ବତୀ ହଁ ଆମେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କର୍ମ କରିବା ପରେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସେ ଉଆସରେ ଯାଇକି ରହିବା ତମର ମନ ପାଇଲା ତ ହଁ କେବଳ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁନାରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେ ତିଆରି କରିছে ଉଆସ ହଁ ପାର୍ବତୀ ଭାରି ଖୁସି ହେଇଗଲେ ବାহ କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କଣ 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 କାଲିକି ନାନୀକି ଡାକିକି ଦେଖେଇବି ଆ ଦେଖେଇବି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଡାକି କାଲିକି ନାନୀଙ୍କୁ ଡାକି ଦେଖେଇବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକି ଡାକିକି ଦେଖେଇବି ମୋର ହେଲେ ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ କେମିତିଆର କିଚେନ ରୁମ୍ କେମିତିଆର ହଁ
बेडरूम केमती आरो अच्छा अच्छा सब काली के का देखैबी मन भीतर अछि हां हेले महादेव कहले केमिति आमे प्रतिष्ठा करिबा କରିବା। आज्ञा ब्राह्मण टई विश्ववा महर्षि ओ ताहा पूजे निमंत्रण देले आसी निमंत्रण मासे विश्ववा जे गले आउ निमंत्रण मात्रे से विश्ववा गले ओहो महादेव पासे प्रवेश होइले अच्छा आउ महादेव पासे प्रवेश होइले हां आज्ञा स्वर्ण उवासको प्रतिष्ठा करिण आउ स्वर्ण उवासको प्रतिष्ठा करिण ओहो विश्ववा बोलती एवे जे वचन सुन हे शंकर सुन हे शंकर उवासे तुम्हे प्रवेश करो हेले विश्ववा ऋषि हां विश्ववा ऋषि डाकिए के रावणर बापा रावणर बापा ना विश्ववा विश्ववा ऋषि होउछंती ब्राह्मण अच्छा महादेव चिंता कले विश्ववा को डाकी के हमें प्रतिष्ठा काम करिवा करिबा विश्ववा ऋषि निमंत्रण मात्र आसिले हां प्रतिष्ठा करिदेले गृह आज्ञा प्रतिष्ठा सरिबा परे बे देखुछ ना मिस्त्री माने हाँ हाँ प्रतिष्ठा परे तुमको परामर्श देबे देबे। एथर तम घर आमे तम हाथ रे टेकी देलु हाँ। तमे गृह को प्रवेश करो कर कर बोइले का घरटा तमर हबो तमे प्रवेश करियो करिबो विश्ववा मध्य कहिले हां जे हे शंकर हाँ। प्रतिष्ठा कर्म सरी जाइछि अच्छा तमे एथर गृह को प्रवेश करो कर महादेव कहले ना तमर दक्षिणा न देई हां हाँ हाँ आमे से गृह रे प्रवेश करि परिबु ना नाही तमर दक्षिणा मागो चिंता कले विश्ववा कोन मागिबी कोन मागिबे हेले प्रतिष्ठा सिना करि देइछंती हां किंतु तांकर लोभ अछि स्वर्णमय उवास वाह अच्छा अच्छा केवल सुवर्ण रे तयारी हां विश्ववा कले कोन कोन ना दक्षिणा रे सुवर्ण उवासडा को मागी दे वाह निजे तयारी कले निजे मागी दे निजे प्रतिष्ठा कले हां निजे दक्षिणा रे से उवासडा को मागी दे मागी देले पार्वती महाराज रे कहिले विश्ववा हाँ मागिथिले जीवनडा देई देई थान ओहो अच्छा अच्छा जो उवास को तमे निर्माण कलो प्रतिष्ठा कलो हाँ। तमे सेटा को दान रे मागी देलो दक्षिण रे मागी देलो हाँ शंकर कहिले पार्वती जहार जहा कपाल रे नाही हां ता पछरे गोडे लाभ कोन कोन तम कर्म रे एटा नाही नाही अच्छा। तेणु ब्राह्मण तो मागी देइछंती हां तांकु कोन आउ नाही करिवा कि नाही तो तांकु देई दबा देई दबा जाओ विश्ववा तमे नहीं जाओ नहीं जाओ से दिन पार्वती महाराज रे कहिले कोन औ पार्वती बोइले विश्ववा हे सुनो ओ जेउ हुआ सबको तुम्हें मागिलो निदानो हां औ देवता मानको बास जे नहिबो नाही नाही असुर पुरी जे एहिति होइबो हां लंका बोलिनो नाम हेबो तारो औ केवल रहिबे एठारे असुर महाराज रे पार्वती कहिले जे विश्ववा हाँ तमे जो उवास मागिलो अच्छा अच्छा एटा देवता मानक पई तयारी हितला हाँ किंतु तमे लोभरे मागे देइछो हां किंतु एई आजिठु ये हबो लंका लंका आजिठु ये हबो लंका लंका ये केबे देवमान देवता ମାନଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ହବନି ନାଇଁ। କେବଳ ଅସୁର ମାନଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ହବ ହବ। ଲଙ୍କା ପୁରୀ ଅସୁର ପୁରୀ ହବ अच्छा अच्छा ଏ କଥାଟା ସତ ହେଇଗଲା ମା କେବଳ ଅସୁର ମାନେ ବାସ କଲେ हाँ ଯେତେବେଳେ ରାବଣ ଜନ୍ମ ହେଲା अच्छा ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ରାବଣ हां अच्छा ଜାଣିଥିଲା हाँ ଯେ ବାପା ବିଶ୍ରବା ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି हां अच्छा ଦାନରେ ଲଙ୍କାଟାକୁ ମାଗିବା ଯୋଗୁ ଆଜ୍ଞା। ଲଙ୍କା ଆଜି ଅସୁର ପୁରୀ ରାବଣ ଚିନ୍ତା କଲା ମୁଁ କେମିତି ଆକୁ ଦେବପୁରୀ କରିବି କେମିତି ଏ ଲଙ୍କାରେ କେମିତି ଅସୁର ନ ରହି କେବଳ ଦେବତା ମାନେ ବାସ କରିବେ କରିବେ अच्छा ଚିନ୍ତା କରି ରାବଣ ହଁ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ତ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ମହାବ୍ରାହ୍ମଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପଣ୍ଡିତ ହଁ ହଁ ଜାଣି ପାରିଲା
ଯେ ଜଗତର ପିତା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବନକୁ ଆସିଛନ୍ତି ହଁ। ସାଙ୍ଗରେ ମାତା ସୀତା ମଧ୍ୟ ଆଚ୍ଛା। ଆସିଛନ୍ତି ଚିନ୍ତା କଲା ରାବଣ କଣ? ଯଦି ମୁଁ ଜଗତର ମା ସୀତାଙ୍କୁ ଚୋରି କରି ଆଣିବି ହଁ। ହଁ ହଁ ଲଙ୍କାରେ ଯଦି ସୀତା ଦେବୀ ପାଦ ପକେଇବେ ହଁ। ମାତାକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ପିତା ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ ଆସିବେ। ମାତା ପିତାଙ୍କର ଯଦି ପାଦ ପଡିବ ହଁ। ତାହେଲେ ଏ ଲଙ୍କା ପୁରୀ ବୈକୁଣ୍ଠ ଭୁବନ ହବ ହଁ। ତେଣୁ ରାବଣ ସୀତାକୁ ଚୋରି କରିଥିଲା ବୋଲ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।